باليوم الآخر. ومن خاف الله سبحانه وتعالى يكون الموجود المولى له عز وجل لأن له جنات مدخرات، لأن له وعد منه عز وجل وهو لا يخرج الميعاد، بأن يؤتيه إلى الجنان العالية. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هاتان الجنتان التي تكون وهي جنان من المولى سبحانه وتعالى لمن يأتي إلى هذه الجنة. وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ويقرر أن المساجد بيوت الله، وأن هذه المساجد هي بيوت الله إضافتها إليه إضافة تشريف كإضافة حركة الكعبة إلى الله سبحانه وتعالى بيت الله، وهي بيوت الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم وإعزاز لها ولمن يكون مبتلى. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر إبراهيم بأن يكون قد بنى البيت وأن يكون قد هيأ البيت للطائفين قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. هذا العقوق معناها الوجود. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عد من يكون قد جاء المسجد ومكث في المسجد وعلق قلبه بالمسجد لأنه ممن أكرم بالكرامات العظيمة من المولى سبحانه وتعالى بالاستبدال في لحظة عرش الله يوم لا ظل إلا ظله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعمر هذه المساجد يكون محببا له بشهادة الله وبشهادة رسول الله أن قلبه معمور بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فالمؤمن بالله هو الذي يعمر مساجد الله. وعمارة مساجد الله تكون عمارة حسية للبناء، وتكون أيضا عمارة معنوية بما يكون فيها من ذكر وما يكون فيها من صلاة وما يكون فيها من اعتكاف وما يكون فيها من قراءة. ولذا ينبغي للإنسان إذا جاء إلى المسجد ألا يكون له مكان واحد، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى وهم يلاحظون مقاصد الشريعة ويلاحظون مرادات الله ومرادات النبي صلى الله عليه وسلم متوخين ذاك بما كان قد أمر لهم من معرفة المنصوص عن المولى عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يكره الاستيطان في المسجد. وما معنى الاستيطان؟ أن يلزم مكانا واحدا. قالوا والإمام قالوا له ملحظان. الملحظ الأول أنه يحكم الآخر وكأن ذاك ملك له، ولا بد أن تلبس المسجد إلا للمولى سبحانه وتعالى وأن المساجد لله. لكن الأمر الذي هو يتعلق باللطائف ويتعلق بالفهم اللغوي قال إن المولى سبحانه وتعالى يكتب أثرا لك في المكان الذي تجلس فيه بشهادة المولى عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أثر. هذا الأثر الذي تجعله في المسجد وتصلي هنا وتصلي هنا وتصلي هنا كلها تشهد وكلها إن انتبهت عليك. هذه الأماكن التي يبتدها الصالحون في بيوت المولى عز وجل تبكي على الإنسان إذا قدرها من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. وغيرهم مما لا يكون له هذا الفضل ولا يكون له هذا الحال كيف يكون حالهم؟ لا يحلم لهم أحد ولا يتعلم لخلقهم أحد ولا يبكي عليهم أحد. وعجب كيف تبكي الأماكن وكيف تبكي المواضع يخبر من المولى سبحانه وتعالى
عليهم السلام أنهم ما سجدوا لله سجد، ما عرفوا المولى سبحانه وتعالى، ما كانوا أضياف لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا أن المساجد بيوت الله، وأن الذين يأتون لها هم رضوان الله، وحق على المديون أنه في مساجد. فلذا نحن في روح وراحة وحضور واستراحة وارتاحة القلوب بما سمعنا من ذكر وبما نصبنا أقدامنا لله سبحانه وتعالى في هذا المكان المبارك، وفضلنا ما أوجب المولى علينا، وتيقنا بما أقدمنا عليه من فضل الله سبحانه وتعالى، وسمعنا كلام العلماء الدعاء، وحضرنا هذه المناسبات الفاضلة وهذه المناسبات كما سمعنا، وهذه الأماكن كما سمعنا هي التي يكون بها حال الوقت، يكون بها أمر يكون به احتداء للقلوب، يكون بها جمع للشمل، يكون به المودة. وإذا شرعت صلاة الجماعة، صلاة الجماعة شرعت بمقصد من المقاصد، وإذا ذكرت 5 مرات وهي فرض كفاية يكون الناس مخاطبون بها في وجودها في مكان لا يتحقق من الوصول إليه ولا يتحقق من الدخول فيه، ويكون به إقامة الشعيرة وهي صلاة الجماعة. هذه التي يقول الناس معرفة، ويسلم هذا على ذاك، ويصافح هذا ويبتسم هذا في وجه هذا، وتتكون آصلة الأخوة بين المسلمين، ويكون بينهم من الألفة ومن المحبة ما يجعلهم أخوة متحابين، ما يجعلهم أخوة كما أخبر المولى سبحانه وتعالى، ما يجعلهم أمة واحدة اجتمعنا في هذا المكان في هذه المناسبة العظيمة التي يكون من خلالها وأطرافها هذه الجلسات المباركة. وكل ذلك كما سمعنا ببركة صالحين الصالحين، نظر المولى إلى حاله فأحبه وحبب الخلق إليه، ولأنه عز وجل قد أخبر حين قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا المذكر ابن عباس قال إنه يحبهم ويحببهم من عباده. الحبيب أحمد بن حسن رضي الله تعالى عنه وعن أولاده الذين كان لهم الأثر البالغ بعده، وما زال ذكره يتردد، وما زال نوره يلمع أينما حلوا وأينما نزلوا، وهذا فضل المولى سبحانه وتعالى، كما قال يقبل الزمان على آثارهم عطر. هذا التعطير وهذا التنوير وهذه البركة وهذا الخير الذي لا ينتهي، هذا الفضل الذي أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل أنه إذا رضي عن عبد بارك في أثره، والأثر الذي يكون للإنسان عجيب. هذا الفضل الكبير اجتمعنا من بلدان متعددة، جاءكم من اليمن من حضرموت، وجاءكم قبل ذلك من بلاد الحرمين الشريفين، وجاءوا من بلاد اليمن في محافظاته الشمالية، وجاءوا من بلاد مصر، وجاءوا من بلدان الأخرى. ما الذي جمعهم المحبة لله ولرسول الله ولعباد الله الصالحين. نرجو الله أن ينفعنا بهذه المحبة، وأن يجعلها عصام مودة بيننا نبتغي فيها على كلمة يكون لنا بها الانتفاع في الدنيا والآخرة، والارتفاع إلى أعلى يفاع، حتى يكون لنا من الله سبحانه وتعالى النظرة، ويكون لنا المسرة، وتكون لنا الخيرات المتكاثرة بجوده وفضله. ونرجوه سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكريات ويعيد هذه الاجتماعات في خيرات وبركات، وهذه البلاد بخير، وهذه البلاد يكون فيها الأمن والأمان والطمأنينة والألفة بين سكانها يا رب العالمين.
اللهم إلى بلاد نزل فيها البلاء فارفعه يا رب العالمين. انظر إلى أناس مضطهدين في بلدان المسلمين فارفع الاجتهاد عنهم. اذهب بهم الحروب وأزل هذه الحروب واجعلهم متحابين متعاونين وأثبتهم حالا أحسن من حالهم ووصفهم أحسن من وصفهم واجعلهم يا رب منظور إليهم منك نظرة تصلح بها ما فسد من الأحوال تبدلهم إلى حال أحسن من هذا الحال وتحفظهم من الجهال وأهل الضلال وتطلب بنا بقولك من المقادير يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan bersama syarahan Mau'izah Hasanah yang dibawakan oleh tetamu kita Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani mata'anallah bidul hayati, di mana beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkumpulan kita bersama di tempat yang penuh berkah ini, tempat turunnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tidak lain ajaran yang dibawakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita senang berada di majlis di mana di situ dihujani rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, bila nanti turun bala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya yang akan selamat adalah mereka yang selalu berada di masjid di tempat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mereka senang sehingga hatinya selalu tergantungkan kepada masjid. Inilah sifat daripada orang-orang yang saleh. Sebagaimana burung kembali kepada sarangnya, maka orang-orang yang soleh akan senang pergi ke masjid. Itulah tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama berzikir, bertasbih, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat mereka tidak terbawa oleh arus dunia sehingga tetap mengingat kepada Allah, tidak terlupakan oleh kegiatan-kegiatan dunia. Semuanya itu dilakukan karena mereka itu takut yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya nanti suatu hari menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala, tertera dalam Al-Quran bagi mereka orang-orang yang sedang berada di masjid. Inilah kesaksian Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang lagi-lagi datang ke masjid. Mereka tidak lain, semuanya itu dilakukan karena di hatinya terdapat rasa takut yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana nanti pertemuan dengan Allah, di mana di situ akan terjadi perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pegangan mereka mengerjakan yang sekarang berada di dunia, tidak lain tujuannya untuk hari akhirat nanti, untuk mendapatkan daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dua surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Tidak lain adalah orang-orang yang suka datang ke masjid untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dikatakan bahwa masjid adalah buyutullah, rumahnya Allah. Arti daripada kata-kata ini sampai dinisbatkan kepada Allah, menunjukkan akan kemuliaan yang tempat itu, sehingga dinisbatkan kepada Allah zat yang maha mulia itu. Inilah idhafatul tasyrif, nisbat yang kata beliau Habib Umar untuk memuliakan daripada tempat itu, sehingga dikatakan buyutullah, rumahnya Allah. Bukan artinya Allah bersemayam di tempat itu, tapi menunjukkan akan kemuliaan daripada tempat itu.
Inilah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Sewaktu untuk diperintahkan untuk membangun masjid, maka disitulah diperintahkan untuk tempat ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan dibersihkan tempat itu dari segala macam kemusyrikan. Semuanya itu dilakukan untuk mereka yang beribadah, mereka yang bertawaf, sehingga selalu tempat itu dijadikan tempat ibadah kepada Allah. Bahkan disebutkan oleh beliau Habib Umar, akan datang seseorang yang hatinya selalu kontak ke masjid, lagi-lagi datang ke masjid, semuanya ini adalah keagungan akan Allah berikan kepadanya, yaitu suatu naungan besok di akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka dispesialkan ada beberapa kelompok, di antaranya adalah orang yang suka hatinya selalu pergi ke masjid, itulah akan mendapatkan naungan besok di akhirat. Suatu kesaksian dari Allah, dari Rasulullah, bahwa orang-orang yang sudah datang ke masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah." Sesungguhnya yang selalu meramaikan masjid dengan salat, dengan tasbih, dengan zikir, maka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Lihatlah, kata beliau, kesaksian itu datang dari Allah, bahwa kita sebagai orang mukmin yang benar-benar mukmin, sewaktu kita didapati lagi-lagi datang ke masjid. Karena itulah, ramaikanlah masjid dengan sholat kita, dengan zikir kita, dengan tasbih kita, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterangkan bahwa ahli fikih, al-fuqaha, mereka selalu melihat daripada naskah syariat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi dengan apa tujuan daripada hadis tersebut. Maka di situ disebutkan, bila kau berada di masjid, hendaknya kita mengambil satu tempat khusus. Jangan kau lakukan sholat zikir hanya di satu tempat. Lakukanlah di tempat ini, di tempat itu, di tempat itu. Kenapa semuanya ini? Tidak lain agar tempat itu besok menjadi saksi bagi kita. Saksi sewaktu kita bermunajat kepada Allah, sewaktu kita sholat berzikir kepada Allah. Ini diambil oleh para ilmu ahli fikih atau al-fuqaha. Semuanya itu tidak lain untuk menjadikan besok sewaktu menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala, sewaktu dibangkitkan di hari esok. Disinilah beliau berpesan kepada kita, hendaknya kita sholat di tempat ini. Sholat huna wa huna, di tempat ini dan di tempat ini. Semuanya itu besok akan kita dapati saksi kita akan amal-amal soleh yang kita lakukan sewaktu berada di masjid. Inilah pelajaran besar beliau bawakan kepada kita. Bahkan beliau menerangkan kepada kita bahwa mereka yang suka datang ke masjid, hakikatnya mereka adalah tamunya Allah, menjadi tetamu Allah. Sehingga harus apa yang dia jalankan di tempat yang penuh berkah ini, tempat yang penuh rahmat ini. Beliau tegaskan kepada kita, di tempat ini kita alhamdulillah mendengarkan dari para dai-dai kita dalam carahan-carahan mereka dalam munasabat ini. Seperti kita ketahui bagaimana dalam perkumpulan ini terjadilah mawaddah, rasa cinta, saling kasih sayang, saling bertemu. Semuanya ini bisa kita dapati sewaktu kita bersama-sama berada di masjid melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam kita sholat 5 waktu, di situ kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Karena kita jalankan dengan berjamaah, sehingga saling memberikan salam, saling bersalaman, saling senyum, terjadilah rasa ukhuwah, persaudaraan, solidaritas di antara kita, dan kasih sayang kepada kita, saling mencintai di antara kita. Dan itulah pesan daripada Habibuna Muhammad SAW. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar umat yang menjalankan semacam itu. Maka beliau tegaskan kepada kita dalam perkumpulan kita dalam munasabat ini yang penuh berkah ini, tidak lain mengikuti jejaknya mereka orang-orang yang soleh. Bahkan bersama orang-orang yang soleh, disitulah akan timbul rasa kasih sayang Allah kepada mereka orang-orang yang soleh. Kita ketahui Allah tegaskan dalam Al-Quran, sayaj'alullahu rahmanu wudda. Allah akan berikan kepada mereka yaitu rasa kasih sayang cinta.
Ini beliau tegaskan kepada kita dan beliau bawakan perkataan Habib Ahmad. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka disitulah mereka saling mencintai sesama mereka. Itulah yang dibawakan oleh Habib Umar, di mana beliau menegaskan hendaknya kita perhatikan tempat-tempat yang dimana di situ Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, sehingga tempat yang kita tempati ini akan terus kita sebagai saksi kepada kita. Bahkan disebutkan apabila Allah Subhanahu wa taala ridha kepada salah satu hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Contohlah apa yang dibawakan oleh beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, turun-temurun sampai kita dapat cucunya Al-Habib Hasan, tidak lain cucu daripada seorang waliullah yang sangat besar. Waliullah inilah mendapatkan keberkahan, dan keberkahan itu turun terus sampai kepada anak cucunya. Kita ketahui, kata beliau Habib Umar, di tempat ini coba saksikan, banyak sekali tetamu yang datang. Ada yang datang dari Hadramaut, ada yang datang dari tanah suci Haramain, bahkan ada yang datang dari Mesir. Semuanya itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, mendapatkan manfaat daripada mereka, dan mereka lah orang-orang yang saleh di dunia dan besok di akhirat. Beliau juga mengingatkan kepada kita, insya Allah majelis semacam ini dapat terulang terus, sehingga kita terus dapat menghadirinya. Dan ini negara, semoga Allah berikan keamanan, keselamatan. Begitu juga beliau berdoa, hendaknya kita mendoakan saudara-saudara kita di negara-negara Islam agar selesailah peperangan-peperangan yang ada, sehingga mereka saling mencintai, mutahabin, saling mencintai di antara mereka, dan mereka insya Allah bersama-sama menjadi keadaan yang lebih baik. Itulah doa-doa yang dapat saya katakan. Banyak lagi yang doa yang beliau panjatkan yang kita semua telah mengamininya. Yakinilah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insya Allah keluar dari tempat ini ada perubahan pada diri kita, sehingga kita lebih memperhatikan tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, lebih berusaha untuk selalu berada di Baitullah, di masjid, sehingga tergolong daripada hamba-hamba Allah yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم وبارك عليه وعلى
Allah